बिराज सर, मेरे दादा ठीक हो जाएंगे ना? मेरे पास उनके अलावा कोई नहीं है, मैं उनके बगैर कैसे जीऊँगी? राफिया ने रोते हुए बिराज को देखकर कहा, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, खुद को संभालो, नमाज पढ़ो, दुआ करो, देखना वो ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह, बिराज ने समझाते हुए कहा। राफिया उसकी बात मानती उठ खड़ी हुई और वज़ू करने चली गई। हयात भाई, मुझे लगता है यह बात आपको खुद करनी चाहिए अनल से, वो आपसे हर बात शेयर करती है, इस बार भी वो आपको सही जवाब देगी। बी जान चाहती थी हयात साहब खुद अपनी बेटी से मर्जी पूछें। आपकी बात सही है बी जान, और मैं उसका जवाब भी जानता हूँ, बस उसकी शादी की बात ने उदास कर दिया है और अब तो डर लगने लगा है। हयात साहब को अब डर लग रहा था। उन्होंने कभी अनल को अकेला नहीं छोड़ा और अब उसका दूर जाने का सोचते ही घबराहट होने लगती थी। बाप थे, एक ही बेटी थी जिसे बेहद लाड प्यार में पाला उन्होंने। डर तो मुझे भी बहुत लगता है, हमने अनल को बहुत ही लाड मोहब्बत में पाला है, उसे इतना मासूम रखा है कि उसे दुनिया की कुछ खबर नहीं, वो कैसे दूसरे घर जाएगी, क्या करेगी, उसका हमसफ़र उसका हमारी तरह ख्याल रखेगा या नहीं, हमने कभी सोचा नहीं। अब अगर ऐसा कुछ सोचते हैं तो डर जाते हैं। बी जान ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, इसी बात का डर है बी जान, लेकिन दारियान खान बहुत अच्छा लड़का है, वो अनल को बहुत अच्छे से समझता है, उसका ख्याल रखना, इसके लिए परेशान होना मुझे एक उम्मीद देता है, वो हमारी अनी का ख्याल रखेगा, इसे खुश रखेगा। हयात साहब दरियान का अनल के लिए फ़िक्रमंद होना देखता थोड़ा पुरउम्मीद हुआ। क्या बातें हो रही हैं, हमें भी बताएं। अनल नीचे आते लाड से हयात साहब के गले लगकर कहा, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है बेटे, यहाँ आप लोग बातें करें, मैं अपनी जान के लिए दूध लाती हूँ। बी जान बोलते वहाँ से गई। हयात साहब ने उसे साथ बिठाकर खुद से लगाते हुए बात शुरू की, बेटा आपके लिए एक प्रपोज़ल आया है, सोच समझकर आराम से जवाब देना, आप कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हयात साहब ने अनल को का माथा चूमते हुए नरमी से कहा, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे बाबा, हमें आपके और बी जान के साथ रहना है। अनल मुंह फुलाती हुई बोली, पहले सुन तो नहीं, फिर क्या पता आप हमें छोड़कर भी जाएं। नहीं, हम आपको नहीं छोड़कर जाएंगे, और अगर गए तो आपको बी जान के साथ लेके जाएंगे। अनल ने हयात साहब की बात काटते तेज़ी से कहा, हाँ हाँ अच्छा, बाद में देखेंगे, अभी बात तो सुन लें। हयात साहब उसकी मासूमियत पर हंस पड़े। आज दरियान आया था आपके लिए रिश्ता लेके, वो चाहते हैं आप पहले पूछ कर फिर इन्हें जवाब दें, फिर बताएं अब क्या जवाब दें हम उन्हें। हयात साहब की बात ने उसे पूरा सुर्ख कर दिया। यही कि हमारी बेटी तो अकेली नहीं आना चाहती, अपने बाबा और बीजान को भी साथ लाना चाहती है, फिर आप आके ले जाएं अनल हयात को। अनल हयात साहब के सीने से लगे हुए कहा। उसकी बात सुनकर बीजान हयात दोनों हंस पड़े। इसका जवाब भी हाँ में सुनकर दोनों बहुत खुश भी हुए पर डर भी रहे थे। बीजान हयात साहब उसके नसीब के लिए अल्लाह से बहुत दुआ करने लगे। अब ये तो वक्त बताएगा उसके नसीब में क्या लिखा है, खुशियाँ या फिर एक नई दास्तान नफ़रत इश्क की, जिसमें जल कर या तो इश्क रह जाए या सिर्फ नफ़रत। सॉरी, आपको मेरी वजह से तकलीफ़ हुई, आप कल से यहाँ हैं, आप प्लीज़ घर जाके आराम कर लें। राफिया ने बिराज से कहा, दादा का ऑपरेशन खैर से हो गया था, उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया था, सब बिराज ने अच्छे से कर लिया था। राफिया बिराज की बहुत शुक्रगुजार थी, वो उसकी थकन का एहसास करते हुए उसे घर जाने का बोली थी। ओके, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, तुम अपना और दादा का ख्याल रखना, बिराज ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। राफिया कैसी हो, तुम्हारे दादा की तबीयत कैसी है? अब इतना सब कुछ हो गया, तुम लोगों ने मुझे कल क्यों नहीं बताया? शान आते ही शुरू हो गया था, मैं ठीक हूँ, दादा को अभी तक होश नहीं आया है, दुआ करें वो ठीक हो जाएं। राफिया उदासी से कहा, मैं चलता हूँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल करना, आराम से जाओ, मैं हूँ अब यहाँ, मैं हूँ, जो भी काम होगा मुझे बोल देना। राफिया, शान ने बोलने पर बिराज को गुस्सा आया, जिससे वो जब्त करता एक नज़र राफिया को देखता गुस्से और जलन से वहाँ से निकल गया। पता नहीं क्यों उसे अब शान का उसके साथ इस तरह फ्री होकर बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। शान सर, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने मेरी कल से
بہت مدد کی ہے۔ رافعہ کو بیراج کا اس طرح چلے جانا بہت برا لگا۔ تم نے دیکھا نہیں، وہ جیلس ہو رہا تھا میرے یہاں ہونے سے، شان شرارت سے بولا۔ رافعہ مسکرائی۔ بی جان آپ بھی چلیں گی نا ہمارے ساتھ؟ ہم اکیلے نہیں جائیں گے۔ انل نے بی جان کو گود میں سر رکھ کر لاڈ میں کہا۔ ہر بیٹی کو اکیلے جانا ہوتا ہے میری جان۔ آگے کی زندگی ہر لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اسے خود سیکھنا ہوتا ہے وہ کیسے گزارے گی اپنی زندگی۔ دکھ سکھ ہر تکلیف اسے اکیلے سہنی ہوتی ہے۔ اپنے شوہر کی ہر بات ماننا، اس کی عزت کرنا ہر بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ آپ بہت اچھی بیوی بننا، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ بی جان بولتے ہوئے رک گئی۔ ماما جیسی؟ بی جان وہ کیسی تھی؟ کیا میں بالکل ان کے جیسی دکھتی ہوں؟ انل اپنی ماں کے ذکر پر خوش ہوتے ہوتے بی جان سے ان کی اور بھی باتیں پوچھنے لگی۔ انل ہمیشہ اپنے باپ سے کم اپنی ماں کا ذکر سنتی تھی۔ بی جان کے منہ سے کبھی ان کی بات نکل جاتی تھی تو انل ان سے بہت سے سوال کرنے شروع ہو جاتی تھی۔ بی جان دریان اچھے ہیں نا؟ وہ ہمارا خیال رکھیں گے نا؟ انل نے امید سے کہا۔ ہاں بہت پیارا بچہ ہے، آپ کا خیال کیوں نہیں رکھے گا؟ آپ ہو بھی بہت پیاری، لیکن اب آپ کھانا کھانے کا طریقہ ٹھیک سے سیکھ لیں، وہاں ہم بابا تو نہیں ہوں گے نا؟ دریان بھی کبھی کام سے باہر ہو تو کیا آپ بھوکی رہیں گی؟ اس لیے اپنے بہت سے کام خود سیکھ لیں، بی جان نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی انل کے لیے آگے والی زندگی بہت مشکل ہے، پر اسے کچھ تو سیکھنا تھا نا۔ اوکے، پھر آپ ہمیں سکھا دیں، لیکن کھانا نہیں بنائیں گے، وہ اچھا نہیں لگتا کام، انل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے کچھ بتایا ہی نہیں، اب کیسے ہوگی اتنی جلدی تیاری؟ حنان افسوس سے بولا۔ اب اگر تمہیں اپنی بیوی سے فرصت مل گئی ہو تو کام پر دھیان دو۔ زید چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے، اب جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا۔ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں زیادہ ٹائم پاکستان نہیں رہ سکتا۔ ڈی اے نے غصے سے ساری چیزیں ٹیبل سے نیچے گرا دی۔ تم جاؤ عفان سے بات کرو، ڈی اے نے حکم دیا۔ اس کمینے سے بات کرنی پڑے گی اب مجھے، جو ہر وقت میرے خون کا پیاسا ہے۔ حنان غصے میں بڑبڑاتا ہوا باہر گیا۔ ہیلو، ڈی اے فون پر نام دیکھتا ضبط کرتا فون اٹھایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے زید کے بیچ، تم لوگ پھر سے شروع ہو گئے ہو؟ زید کے ڈیڈ کی فون پر غصے بھری آواز گونجی۔ آپ اپنے بیٹے کو سمجھا دیں، یہ میرا بدلہ ہے، اس کے بیچ میں وہ نہ آئے ورنہ اس بار اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، ڈی اے غصے کی شدت سے بولا۔ میں زید کو سمجھا چکا ہوں، لیکن تم بھی سنبھل کر کرو اپنا کام۔ مجھے اب تم دونوں کے بیچ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے، ورنہ اس کا انجام تو دونوں کے لیے برا ہوگا۔